Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We continue our lecture after a very long, I think in my opinion, very long break. Should be kita akan ada seminggu je mid sem break kan. Tapi since kita ada kejadian banjir dan kita dah cuti 2 weeks I think, memang 2 weeks. Dan kalau ikutkan UiTM punya arahan tu, memang lecturer tak sepatutnya bagi buat kelas lah ketika kamu cuti banjir tu kan. So setelah kita cuti dengan panjang, so inilah kita sambung balik. So harap semua masih bersemangat lagi. Dan tapi itulah kenapa saya tanya, selalunya kalau mangsa banjir ni, kalau rumah dia masuk lumpur semua, tak tahulah semangat nak belajar tu lagi macam mana kan. Tapi harap semuanya okey lah. Boleh. Okay, so kita start. For this chapter, for this week, we will cover chapter 9, which is implementing Cisco ASA, right? So sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan access control, firewall, VPN, and all of those security method ataupun security control, we can implement it using Cisco ASA. So Cisco ASA ni is a Cisco devices, Cisco appliance, which can do all of the things that we have learned before this. Right, so apa yang kita akan cover, first the introduction of ASA, what is ASA firewall configuration, and the summary. So basically you guys kalau minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, basically you guys dah try gunakan ASA. So siapa yang gunakan di lab physical kita guna ASA 5516, ASA 5516. Kalau guna dekat packet tracer, kita akan menggunakan ASA 5505 ataupun ASA 5506. So kena tahu pasal ASA 5506 dan 05 dengan ASA 5516, dia although it can do the same thing, but the way we configure it's quite a bit different, especially bila kita nak configure VLAN tu, right? So bila you guys buat lab hari tu kan, perasan tak yang ada tak, rasa ramai tanya, bila kita gunakan ASA dekat lab tu, kita tak boleh nak buat interface VLAN, betul tak? Correct? Betul. Pasal konsep dia kalau untuk 5516, dia kena configure dekat interface tu, right? Instead of kita buat interface VLAN dan kita assign kepada interface, so untuk 5516 kita configure directly dekat interface lah. Tapi anyhow, both of them can do the same thing, right? So itu yang kita akan cover lah. So kalau kita tengok kat sini, so kita untuk small and branch office, selalunya untuk small office kita akan ada 5505 lah, ini yang kita guna dalam packet tracer. Kecil je device-nya, dan kalau kita tengok dekat throughput dia hanya 150 megabit per second, which is in honest opinion kalau untuk small office maybe okay, but nowadays office punya internet connectivity by right kita dah boleh ada 100 megabit, 500 megabit, 1 gigabit per second. So maybe this is not adequate, but for the small office maybe it's okay. But Cisco introduced with ASA 5506X, which have higher throughput, and we also have 5512 ataupun 5516. So yang dekat lab kita tu actually the throughput adalah 1 gigabit per second for your information lah. Tapi dekat lab kita tu dia ada license, although dia ada dia ada license for the security, dia boleh banyak buat semua benda lah, tapi basically the license is we are using educational punya licensing plan lah, something like that, right? So so itu yang kita guna dekat lab kita tu. Okay. Right, and we have also which have higher throughput, so bergantung lah, tapi of course kalau kita go into the higher throughput sampai contoh 4 gigabit per second, of course dia punya cost tu akan lebih tinggi lah, lebih mahal lah. So yang paling murah of course 5505 lah. So kalau ada soalan boleh tanya, ataupun
we have what we call as enterprise data center punya model. So this one is modular. So this one is actually dia akan plug in dekat Nexus punya switch. Dia ada satu platform di mana kita boleh slot in ASA punya modul tu. So device tu contoh dia tak ada ASA punya capability. So for example dia punya core switches tu dia nak ada ASA dan dia boleh plug dia punya modul je lah. So ASA 5585 ada dan juga dia ada ASA service module macam ni. Ni selalunya kat router, ni dekat switch. So dekat router ni dekat line card tu dia apa ni slot in dekat line card. This is for your FYI lah. So dalam course kita tak adalah sentuh benda ni kan. Kalau ada benda ni by right Nima UiTM tak mampulah. So far kita akan cover all of only these things lah. Okay, kita tak ada yang modular punya devices ni. Okay. Okay, so ASA dia boleh provide a virtualized security. So satu devices dia boleh buat banyak benda. Contoh dekat sini dia contohlah kalau physically kita ada requirement macam ni. So ASA dia boleh singlekan semua. Maksudnya contoh kita ada different VLAN ataupun different subnet. So instead of we have individual devices doing SCL and everything, so ASA dia boleh just one device do all of these things. So maksudnya dia boleh do the security for different subnet macam ni. So that is what ASA excel lah. So dia boleh buat single devices to cater multiple network. Right, and also ASA ada high availability di mana dia ada satu di mana dia boleh buat active standby. So this one janganlah anggap hanya Cisco boleh provide this kind of capability. Sebenarnya high availability untuk firewall ni dia adalah universal punya features. So contoh kalau kita tengok firewall lain macam kita tengok kita tengok Fortinet ataupun kita tengok Dell Sonic Wall, semuanya akan ada high availability punya features ni. So apa dia? So di mana bila kita buat high availability, kita akan ada dua firewall, di mana firewall ni dia akan pegang dia punya default gateway tu dekat sini. Right? So kalau dia adalah primary ataupun active devices, dia yang akan cakap dia ada MAC address untuk this one. So in case the primary is down, contoh ada power issue ataupun any issue lah, software issue, the crash atau the hang, the secondary devices ni dia akan take over. Dia pula yang akan pegang gateway, MAC address untuk gateway tu. So instead of traffic going to here, dia akan pergi kat sini. So itulah high availability lah. So in case ada one device failure, kita boleh sure yang traffic kita tak interrupted. So macam mana secondary tahu primary tu down, dia akan ada HA link dekat sini tengah ni selalunya. Okay, selalunya dia pakai kabel Cat5 ya. So dia akan sentiasa hantar keep alive punya packet pergi ke primary. So kalau primary reply dan dia assume yang active primary devices ni is still alive, is still active. Kalau tak, barat dia akan take over dia punya role tu. Okay. Okay, saya nak tanya, adakah features ni hanya limited kepada firewall? How about other type of equipment? You guys encounter this one? Ada tak? Belajar, cuba ingat balik belajar dekat kelas Cisco Madam Zarina ke, ada tak dia cover high availability ni, ada tak? Ada. Ada. Apa protokol guna tu? Protokol. Ada tak dia belajar HSRP? Ada, tak ada. Kalau tak ada GLBP tak ada. HSRP tak ada. HSRP ni memang dekat kalau this one is for router kalau HSRP dia untuk router. So HSRP ni untuk router. Maksudnya kalau kita ada gateway kan. So semua network dia akan point gateway, tapi kadang-kadang gateway tu router tu lah. Maksudnya router tu kadang-kadang hang down. So dia kalau kita guna protokol HSRP HSRP ni maksudnya kita boleh provide jugalah high availability. So by right benda tu dah cover dalam CCNA 3 if I'm not mistaken, HSRP. Hot Chamber router protocol. So by right
it can also do this high availability-nya. Tapi itu dekat router lah. Tapi untuk switch dia ada sama, tapi if I'm not mistaken asal dia ada dia punya proprietary punya protokol lah. Right? Okay? Good? So far so good? Boleh? Boleh sir, boleh. Boleh saya, Yes, boleh. Yang penting dia point dia nak make sure dia punya gateway ni dia redundant. So maksudnya kalau satu ni down tak adalah gateway dia terus down. So dia ada active dengan backup. Okay? And also ASA can do what we call as identity firewall, di mana dia punya policy is can be authenticated via the Active Directory, right? So contoh kita nak certain traffic can pass when we have authenticate the traffic, and to do the dynamic policy punya configuration, we can tie it into AD. Selalunya kat AD tu kan dia akan simpan user punya credential, policy, user ni boleh access apa. So ASA has that kind of capability. Tapi dalam kelas kita tak cover that lah. Itu sebenarnya the advanced features of ASA. Apa yang kita cover adalah di mana ASA dia authenticate user. Maksudnya kalau admin dia nak access kepada konsol apa ni? Dia nak access kepada konsol ASA tu, kita boleh gunakan apa ni? Contoh macam kita guna Radius, AD, benda tu kita cover lah dalam kelas kita belajar. Tapi for the using AD untuk kita dynamically change the policy tu, itu memang ASA boleh buat. Tapi itu just for your information lah. ASA ada that kind of capability, tapi kita tak buat benda tu dalam lab. Okay. Right, so and ASA has the track control, right? So sebenarnya kita dia ada macam-macam features lah dalam ni. So contoh macam track control, dia ada IPS, and kita boleh tambah lagi, dia boleh ada malware protection. Semua benda tu boleh buat dalam a single device. And also dia punya design, kita ada two of the most common one being deployed. Kita ada permitted traffic, where kita block everything, right? So permitted traffic ni kita block everything, tetapi kita akan allowkan certain. So yang kita allow tu baru kita bagi dia lepas. Contoh dekat network, contoh dekat network UiTM untuk DNS, if you guys ever try dekat dalam network UiTM, untuk pengetahuan you guys, dia block semua DNS traffic. Dia block semua. Contoh kalau macam you guys nak try point, kalau you guys dalam campus kan, you guys nak try guna access ke luar punya DNS server macam dekat Cloudflare ataupun gunakan Google DNS, confirm tak boleh. Kita kena gunakan UiTM punya DNS saja. DNS server saja. So that is how UiTM dia control apa yang you guys boleh browse atau tak, right? That is permitted traffic, right? So kita block semua, tapi kita hanya permit something, right? Untuk yang kita allow kan. Or we have what we call as denied traffic. Maksudnya kita allow semua, tapi kita ada setkan policy which kind of traffic yang kita nak block. So contoh kita allow untuk browse all website out there. Contoh website tu ada different IP kan. Tetapi untuk website contoh macam website torrent, Pirate Bay or something, so bila kita resolve IP tu, so IP tu yang kita tak benarkan. So kita maksudnya kita allow anything, tapi kita deny kan apa yang tak boleh. Yang itulah. So this is the common one being used dalam security design. Right, and for ASA dia ada two type of modes of operation. Kita ada routed atau transparent mode. Okay, untuk pengetahuan you guys, this one is also not only limited to ASA. Semua firewall pun dia akan support the two modes of operation. Right, so kita ada first routed. Routed ni senang cerita, dia punya our ASA tu dia akan terlibat dalam routing. Maksudnya macam ni. Kita ASA ni dia akan jadi dia punya gateway. So gateway akan pergi ke ASA. So ASA yang akan routed kan mungkin ke best path ataupun pergi ke default route. Okay, dia akan pergi ke network lain. Tapi while dia proses traffic tu, dia akan buat dia punya security policy, dia punya security filtering tu. Itu routed. Untuk transparent pula, this is I think the most
orang guna juga, di mana for transparent dia tak terlibat dalam routing tu. Dia sebenarnya dia dekat layer tu saja. Dia tak akan forwardkan traffic. Dia akan forwardkan tapi dia tak akan dalam layer tu itu maksudnya dia lah gateway. Lepas tu dia yang akan forward. Tak. Dia maksudnya dia memang dekat tengah ni, dia still dekat tengah. Tetapi dia dapat, dia forward je. Tapi while dia dapat dan dia forward, dia akan proses. Kalau dia based on the policy, dia check for this one is malicious traffic, dia akan drop. Faham tak? Dia beza kena faham, beza routed dengan transparent ni. Routed dia akan terlibat dalam routing tu. Transparent ni basically dia just orang tengah, dia just tengok traffic tu. Mana traffic dia tak suka, dia delete. Faham tak? Boleh sir. So, senang cerita, mungkin nak fahamkan lagi. Takut juga tak faham. Kalau macam ni dekat router ni, default gateway tu akan ada dekat router tu, dekat firewall tu. Kalau dekat transparent mode, walaupun device-nya ada dekat tengah, tapi dia punya gateway tu bukan dekat asar tu, tapi dekat router belah sini. Faham tak? So asar tu dia memang basically orang tengah, dia transparent je, dia tak terlibat dalam routing, tapi bila dia check traffic ni violate certain policy, dia akan drop. So memang ni famous kalau I don't know, maybe later on you guys mungkin nak ambil security punya certification, benda ni memang famous lah, orang tanya apa beza routed mode dengan transparent mode. Okay. Right, so this is the base license specific. So senang cerita asal ni dia memang boleh buat banyak benda Dia memang depends on the license. So Cisco ni dia jangan cakap dekat firewall dia, dekat semua benda. Even router, switches ataupun dekat dia punya firewall. So contoh selalunya kalau kita beli firewall, kita expect kita boleh pakai semua lah kan. Betul tak? Maksudnya kalau kita beli router ataupun kita firewall, kita beli upfront, kita harap kita boleh guna semua benda features yang ada. But untuk buat dia punya macam mana cakap, kalau siapa kat sini main game, siapa pernah subscribe EA? Di sini guna EA tak? Tak ada. Microtransaction pernah dengar? Maksudnya kalau kita beli game tu, walaupun kita dah beli game tu, senang cerita, siapa main game Battlefield? Ada tak? Tak ada. Ada. Ada sir, ada. Ada kan? So kalau you guys main, tiba-tiba ada keluar map pack baru, apa jadi? You guys subscribe kan? Samalah juga. Samalah konsep dia dengan ni. Sebelum gaming industry buat, Cisco dah buat dulu. So ini walaupun kita beli firewall ataupun kita router tu kan, kita hanya boleh guna features based on our license. Walaupun sebenarnya dia boleh je buat, tapi kita kena beli license lah, kan? So inilah license yang ni kan. Kalau contoh VPN, contoh kalau kita tiba nak enable any connect ni, kita kena ada license for that one, kan? Ataupun kalau kita nak firewall tu, kita boleh buat botnet filtering additional, so kita kena ada license tu, right? Baru kita boleh enable that. Jangan cakap Cisco seorang yang buat. Kalau saya punya pengalaman jangan cakap Cisco, Huawei buat, Juniper pun buat. Semua benda buat Tapi pengalaman saya, Huawei dia lagi brutal lah dia punya license tu. At least kalau dekat Cisco dia limitkan based on our features. Maksudnya maksudnya dia boleh buat proses botnet ke tak ke kan, ataupun boleh buat jenis protokol ni atau tak. Kalau Huawei dia terbalik. Maksudnya dia bagi kita buat semua the configuration, tetapi contoh kita punya router tu ada line card module kan. Kalau kita nak pakai satu line card, kita kena beli satu line card punya license. Kalau kita nak gunakan dua line card, kita kena beli additional line card tu untuk kita boleh slot in additional line card macam tu. Ataupun dia ikut throughput. So maksudnya kalau walaupun kita boleh buat semua, tetapi kalau contoh kita nak gunakan lebih daripada 2 gigabit throughput, kita kena beli lesen. Tu Huawei punya jenis. Kalau Cisco dia based on dia punya apa yang dia boleh proses ni, apa yang kita boleh configure. Kita tengoklah dia different vendor, different dia punya licensing punya scheme, right? Okay, ni nanti boleh baca lah kalau Security Plus apa yang dia boleh buat, lagi banyak macam itulah. So senang cerita memang kalau you guys tengok EA tu, dia buat microtransaction dalam game, ataupun apa lagi game buat microtransaction ada tak sini? Kalau saya Battlefield lah saya rasa. Apa game Elder Scroll ada siapa main Elder Scroll kat sini tak ada? Apa lagi microtransaction? PUBG ada microtransaction tak ada
Tak ada. PUBG tak ada saya. Tak ada lah. Dia upfront dapat terus kan. Apalah banyak lah. Maksudnya dalam in-game tu kita ingat kita beli. Basically memang kita kena buat lah. Kita kena beli lagi kan. Untuk dapatkan additional punya game. Okay. So right. So kalau kita nak tengok apa license yang kita ada, kita boleh gunakan command show version lah. So dia bagi tahu kat sini apa kita punya limit based on our license lah. So ini kalau dia tunjukkan base license. So benda ni nanti dalam lab you guys boleh try. Alright, so for basic asal punya configuration, so ini panel you guys dah tengok, tapi ni lain sikit lah. So kalau yang you guys tengok dekat dalam lab tu, kitanya dalam lab tu warna apa? Ada siapa tak apa ni perhatikan apa warna firewall dekat lab kita tu? Silver kan saya? Silver. Putih yang tu ke? Putih tu. Hitam. Hitam eh? Oh. Dia macam ni. Dia macam ni tapi dia apa ni lah. Dia macam ni tapi panjang. Macam ni lah kita punya Ni bahagian atas ke? Bukan ni ni. Ni tengah ni. Kita yang yang dekat lab tu, yang dekat rack tu kan, dia bahagian atas ke? betul paling atas betul. Okay, Ni kan tapi kitanya panjang sikit kan. Right. Okay, so kalau kita tengok kat situ, dia akan ada port dia punya blinker tu, maksudnya port tu up, down, apa status dia, so ni lebih kurang lah, right? So kita yang penting kalau untuk Cisco devices, semua Cisco devices ada konsol, right? Right, so untuk dia punya security level, so untuk ASA dia akan ada network access, inspection engine dan application filtering. So kalau untuk network access ni adalah di mana dia filter dekat dia punya layer 3, maksudnya dekat dia punya IP address, source IP ataupun destination IP, right? Ataupun any IP punya field lah. Kalau inspection engine ni dia akan tengok dia punya ports, dia akan tengok dia punya object, gitulah. Dan untuk application filtering ni adalah di mana dia boleh baca up to layer 7 which is your application. So dia ada capability untuk check, right? Contoh kita ada HTTP punya traffic, tapi kita nak HTTP ni jangan ada kita access torrent ataupun site-site yang tak bagus lah, right? Yang tak bagus, so kita boleh filter dia. So dia boleh support all of this. Okay, so dan dalam ASA ni yang penting dia memang di-configured based on zone. Macam you guys belajar, kita ada zone because ASA is a zone based punya firewall. So di mana dia ada setkan zone. So contoh kat sini inside, outside, DMZ. So based on dia punya policy tu kita boleh beritahu okay traffic ni boleh pergi mana, ini ke mana So dia based on zone. Right, so contoh this is example of deployment punya scenario. For example, if we see here on the left side, so this is the deployment in small branches. So selalunya dalam small branches kita ada satu ASA firewall, dialah adalah gateway kepada semua LAN tu, dan selalunya dia akan setiap this one kita akan dalam satu VLAN lah, ataupun kita boleh buat dia dalam di VLAN yang lain. So mungkin kalau kita nak create satu DMZ macam ni, so this is normal for small branchesnya. Right, so mungkin kat sini siapa boleh bagi tahu kenapa untuk example yang belah kanan ni, for example, saya bagi mana? So kenapa kat sini kita ada DMZ? Kenapa kita separate kan? Anyone do you guys have any opinion kenapa kita ada DMZ? Apa DMZ tu? This example. Maybe sebab dia ada client kot, ataupun ada user nak access dia punya server login page. Kan. So maksudnya orang luar lah kan, orang luar nak access kan, betul tak? Betul. Betul tu. So kalau kita tengok example yang belah sini, di mana user dia ni hanya eyeball, maksudnya dia hanya nak access access resources dekat luar lah. So maksudnya user kat dalam ni mungkin dia nak browse internet kat luar ni, dan this is the setup. Tapi contoh kalau dekat small branch tu dia ada dia punya server sendiri. In this case adalah web server. So that's mean bukan traffic daripada dalam ke luar, tetapi dia nak ada two ways, maksudnya dia nak daripada luar ke dalam, right? So kita kena separate kan. Kalau web server ni dia ada di dalam
LAN yang sama. For this one, maksudnya dia boleh access internal resources. So since web server ni adalah public facing, maksudnya traffic daripada luar boleh access ke dalam. So of course the best practices kita ada selalu DMZ. Kita separatekan dia dalam satu network yang berbeza. So dekat sini kita boleh cakap okay, so untuk outside punya traffic dia hanya boleh access ke dalam tapi hanya ke DMZ. Ke dalam ni still tak boleh. Kalau kita letak still di dalam ni, for this one maksudnya daripada outside ni boleh access lagi devices yang lain dekat dalam ni, which is unsecure punya setup lah, right? So since this is public facing, so selalunya kita akan letak dekat DMZ. Right, and contoh kalau untuk enterprise punya deployment, so di mana kita ada multiple branches. So here, so selalunya ASA tu adalah dia punya gateway, dan all of this ASA can connect together, maybe you using Metro Ethernet, ataupun kita boleh gunakan our favorite one, which is VPN. Kalau kita gunakan, normal broadband punya internet. Alright, so configuring ASA. So dalam ni basically you guys dah buat dalam lab actually, tapi what I want to highlight is the object group. So object group ni adalah important concept dalam ASA. Pasal ASA dia boleh ada konsep object group, di mana instead of kita, kalau kita buat normal SEL, kita buat dia source and destination IP. So maksudnya kita nak source dan destination, apa kita nak buat, block atau apa kita nak permit ataupun deny kan. So instead of kita configuring IP, kita boleh set dia dalam satu objek. So kita declare satu objek tu, dan objek tu apa IP range kita nak. So kita daripada SCL tu kita boleh quote saja objek tu. So itu one of the features dalam ASA. Okay, so kita tengok, so sama je. Kalau kita nak masuk executive mode, kita enable, dan nak masuk dalam global configuration mode, kita config T. Ataupun kalau kita nak pergi ke sub configuration mode, kita pergi. Contoh kita nak configure interface ke, so kita boleh masuk dalam interface tu kan. So this is normal. So any Cisco devices, inilah juga dia punya scheme dia. Right? This is equivalent to ASA lah. So contoh enable password. So apa yang basically apa yang you guys dah belajar dalam router tu, by right Cisco ASA boleh support lah. Contoh kita tengok show VLAN, show switch VLAN. So nak tengok IPNet translation, so show XLAT. So this is the equivalence in ASA punya command lah. Okay. Right, so kalau kita tengok dekat sini, so conf T, so macam mana kita boleh nak tengok nak dapatkan show version ke, right, ataupun kita nak contoh satu command tu kita tak tahu macam mana nak gunakan. So kalau dalam ASA dia ada additional, bukan features lah, maksudnya ada additional thing dia boleh buat, dia boleh tulis perkataan help. Contohlah kita nak guna, nak configure net, tapi kita tak tahu nak gunakan net punya command tu. So kita boleh guna help net macam tu. Right? Sorry sejak ada on call. Sorry.
Hello, Assalamualaikum. Sambung balik boleh? Salam. Boleh. Boleh. Maaf ada urgent. Tak apa, sikit je lagi. Pasal benda ni sebenarnya you guys dah cover dah dalam you guys punya lab dan kita just nak explain apa yang you guys buat tu actually. Right, so right, so this is default configuration. So default configuration ni adalah where device tu kita tak ada letak ini configuration ataupun contoh kita reset password dia. Kan kita nak buang semua config yang ada, mungkin kalau kita lupa password. So inilah dia punya default configuration. Dia akan ada satu interface yang has been assigned with VLAN 1. Okay, dekat VLAN 1. Dan kalau kita tengok kat sini, kenapa kita, tahu tak kenapa dia set VLAN 1 dekat sini? Dengan IP sekian. Do you guys have, boleh guess tak? Okay, kenapa dia buat? Pasal bila asal tu kita beli kan, so in case lah kita nak connect dengan konsol, tapi kita malas nak configure dengan konsol, kita nak configure dengan interface, maksudnya kita ada GUI. So dekat kita boleh ambil laptop kita ambil kabel LAN tu, kita connect dengan any port, lepas tu kita letak IP 192.168.1.1, so nanti dia akan keluarkan dia punya web interface tu. So kita boleh configure lah. Dan even kalau dekat sini dia DHCP pun, memang laptop kita tu akan dapat IP. So kita boleh start straight away configure kita punya asal. Boleh juga sebenarnya. So this is dia punya default configuration lah. Right? Question? So good sir. Alright, right. Kita start apa tu kita sambung. Or kalau kita nak gunakan konsol, you guys perasan tak bila kita nak masuk tu dia akan tanya, do you want to go through this setup wizard semua kan? Maksudnya kita buat kita set up punya initial configuration. Tapi selalunya dekat lab kita just abaikan lah pasal kita nak configure manually one by one. Right? Tapi dia ada setup wizard ni lah. Jangan cakap asal saja, router pun sebenarnya ada. Right? So inilah kalau contoh kita nak buat guided punya initial configuration. Tapi selalunya kita tak buat benda ni lah. Alright, so contoh untuk kita masuk global configuration mode, kita kena tambah enable. So contoh bila kita nak enable, contoh kat sini dia bagi example kita nak setkan clock. Okay, kita nak setkan clock. Mungkin bila kita beli dekat dekat kilang tu, mungkin kilang punya time zone tu adalah US punya time zone. Tapi kita nak deploy kat Malaysia, so kita nak tukar dia punya time zone. Time tu, so kita tukarlah ke masa Malaysia kan, right? Right, so ini contohlah basic configuration yang boleh kita, macam router juga kita boleh set host name, domain name, password, MOTD, band of the day, message of the day, okay, ataupun kita nak buat password encryption. So ini contoh dia. Kalau ada soalan, dia mungkin tak faham sir tu apa benda nak configure, boleh just stop me, saya boleh explain kan. Ini contoh kalau kita nak configure VLAN interface. Right, so macam ni untuk 5506, 5505 macam ni lah dia. Tapi untuk 5516 macam kat lab tu, kita tak boleh nak configure interface VLAN. Tetapi apa yang kita boleh configure adalah, kita boleh configure interface. Masuk interface, dalam tu kita boleh configure VLAN. Right, so ini contoh kita nak configure IP address. So contoh kalau kita dah masuk dalam interface tu, kita nak set IP address ataupun kita nak buat name if, so semua ni boleh. Inilah configuration yang kita boleh buat. Okay. Contoh, benda ni you guys dah buat dalam lab pun. Right, so contoh kalau kita nak assign VLAN, so interface tu, so tadi kita dah setkan VLAN if, interface VLAN tadi, so kita nak assign kat port mana, so kita boleh buat switch port access macam ni. Right. So ini show interface IP brief, nak tahu interface tu, apa IP kita dah set. Sama je lebih kurang dekat macam router kan. Okay, so ini kalau kita nak set static route, so kalau dalam router kita buat IP route apa-apa-apa. Tapi kalau untuk dalam asal, since this is a zone based firewall, so any default route kita kena pointkan dekat outside network. So kita ada object kat sini. So kita kena buat route outside 000, dan ni dia kita punya next hop. So this is how we going configure the default route. Kalau dekat router kita IP route apa, next hop kita kan. So 000 next hop. Tapi untuk asal kita kena tambah zone dia.
So selalunya untuk kita punya default route, kita akan point dia kepada outside network. So kita kena set macam ni lah. Right? Right, so this is how we going configure the punya password. This is the enable password actually. Okay. Okay, ataupun if we want to enable SSH, so this is how. So kalau dalam Cisco kita kena buat crypto key generate SA, so lebih kurang, tapi beza ni dekat dalam apa ni, dalam ASA ni kita kena setkan IP tu, policy, maksudnya IP untuk SSH tu mana yang kita allow kan. Kalau tak nanti dia tak allow. So kita bagi tahu mana IP yang boleh SSH kepada kita punya firewall. Right? So ni sama je, username password ni juga dah buat kat router kan. Kita boleh set username dengan password, dan authentication tu instead of kita pergi ke outside punya server macam Radius, kita boleh set local. So dia akan gunakan this username dengan password untuk user punya authentication. Right? Boleh setakat ni? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Sir, asal tak boleh buat route inside Route inside maksudnya? Maksudnya dia route ke dalam, tak boleh Dia memang kena outside kalau macam yang buat static. Setahu saya, kalau untuk static ni dia kena keluar pasal dia punya default route. Selalunya default route ni kita kena pergi ke network luar kita, pasal kita route tu kita tak tahu kan, route ke internet kan besar. So kita selalunya ke outside. Tetapi interesting question, nanti kita try buat route inside. Tapi selalunya orang buat route outside ni. Pasal kalau contoh dekat router sekalipun kan, kita buat dia punya default route apa? Kita akan pergi ke network luar, betul tak? Okay, so untuk asal konsep dia sama, tapi since dia zone based, kita kena bagi tahu dia zone. Tapi nanti kita try, boleh tak letak inside kat sini? Good question. Okay? Tapi kalau walaupun dia tak ada buat inside, dia maksudnya ada router ke router, lepas tu tengah tu ada asan, atau asan tu buat route outside. So jadi tak kacau ke dia jalan tu, sebab maksudnya sebab contoh R1 tu nak pergi ke R2. Lepas tu ada tu asal tu. Saya faham apa Kus nak cuba sampaikan. Maksudnya macam ni kan, kalau sepatutnya dia nak pergi R1 which is internal network, betul tak? Tapi saat ni dia akan pergi tak. Selalunya kalau macam mana routing, kalau ingat balik cara routing punya works, dia akan matchkan dengan prefix dengan the longest prefix match. Maksudnya macam ni. Dalam ASA, maksudnya any routing layer 3 devices, kalau dia nak buat routing so router ataupun firewall contoh, dia ada routing table kan. So kalau dia nak bagi tahu mana best path dia, contohlah macam R1 tadi tu, kita ada route pergi ke dia. Maksudnya kita ada route entry, maksudnya IP route, IP R1 tu kan. Bila dia check dalam IP table, dia akan check one by one. Bila dia check, dia match IP spesifik R1 tu, dia akan pergi ke forward interface tu. Bila dah tak jumpa kan, bila dah tak jumpa any entry dalam routing table tu, baru dia akan forward ke dia punya default route. Faham tak? Bila tak ada match dalam router, baru dia akan pergi ke default route. Okay, faham sir. So maksudnya kalau dia check, okay, entry untuk R1 ni ke interface ni, so dia tak akan pergi ke default route lah, dia akan pergi ke R1 tu. Itu kan, itu yang aku cuba tanya kan? Betul sir. Okay, lain. Betul kan? Takut apa ni yang saya tahu, yang concern kamu nanti kalau ada default route ni, instead of dia pergi ke R1, dia akan pergi ke network luar kan, betul tak? Betul. Tapi R1 tu dia ada entry, selalunya dia akan kita ada letak static route ataupun kita ada guna OSPF di mana kita dah advertise, maksudnya kita advertise network R1 tu kan. So dia ada dalam routing table tu, so dia akan ikut specific route macam tu. Macam tu lah. So ni kalau kita tengok dalam routing table ni pun nak nampak. Kita ada, nampak tak kat situ ada specific route. So kalau ada kat situ, dia akan pergi ke situ instead of dia pergi ke default route. Nampak tak dekat situ inside. So this is more specific punya route lah. Okay. Okay, faham sir. Thank you sir. Right. Okay, so kita pergi ni dah tadi. So ini kalau kita nak set NTP kan. So kalau contoh time tu kita nak synchronize dengan network time punya server, NTP punya protocol. So kita boleh gunakan this one. So kita akan automatically synchronize dengan NTP server tu. Make sure yang device kita ni ada accurate time. Kita ada nak set DHCP server pun boleh, macam router kita boleh set DHCP server kan, IP DHCP pool. So this is how it will be done in ASA. Alright.
Okay, so ini yang penting kena tengok, kena fokus sikit. So this is the concept of object group. So where object group ni dalam asal kita contoh kan, kalau kita buat dekat ACL tu, kita kena setkan IP access list, source IP, destination IP, source IP, destination IP, right? So benda tu dia tedious tau. So maksudnya kalau contoh kita nak tambah new host dalam tu, kita kena tambah access list yang baru. Kan bagus kalau kita boleh buat an object. So maksudnya kita buat IP access list, source something, source tu kita groupkan je. So instead of kita modify SCL tu, kita just modify list dalam group tu. So boleh buat. So kita boleh setkan group tu network based protocol service user. Boleh. So contoh kita nak kita allowkan traffic daripada inside kepada outside. Okay. Tetapi IP range tu kalau contoh dulu kita allow port 443. Betul kita nak tambah. Kita kena tambah ACL lagi kan. So daripada kita tambah ACL kan bagus kalau kita boleh declare satu objek. So mungkinlah kita nak allow protokol. So mungkin kita namakan protokol tu outside protocol. So dekat dalam outside protocol tu kita set, okay, memula mungkin kita set 443. Later on ada keperluan baru, kita just tambah je. Mungkin port 500 contoh. So tak perlu kita nak ganggu ACL tu, kita ganggu dia punya objek ni je. So itulah, that is the beauty of object. So kalau kita tengok kat sini kita boleh set contoh untuk network. So dalam network ni kita akan selalunya kita akan buat IP range. So atau host ni maksudnya specific host, ataupun kita boleh set range. So source ke maksudnya IP daripada sekian ke sekian. Kita boleh set kan. So untuk objek network ni selalunya untuk source dengan destination IP. Right? So kalau untuk service, ini yang saya cakap tadi tu. Contoh kita nak enablekan servis untuk layer 3, maksudnya untuk IP so ataupun untuk OSPF. So this is for layer 3 punya protokol, ERP ke, ICMP ke. Ataupun kalau untuk servis, kita juga boleh setkan untuk FTP, WW. So kita just declare di dalam satu objek saja. Alright? Okay, so dia ada tadi. So kalau kita tengok kat sini kan kita buat common group. So contoh kat sini kita setkan network. Okay, untuk admin host, ini group dia. So ini adalah IP yang dalam admin host. So untuk all host, inilah dia ada dalam this range. Alright, so the beauty is kalau kita tengok nanti dekat dia punya SCL. So ni untuk servis lah. Ada untuk WW, web, HTTPS, POP ni for different protocol. Okay. Kalau kita tengok, the beauty is when we apply the SCL. So sebelum ni, kalau kita tengok SCL, right. So ini yang common yang you guys buat dekat dalam router tu kan. Maksudnya kita buat IP access list, ada source IP, destination IP. Lepas tu kita akan pergi ke service type, IP ke, TCP ke, ataupun lepas tu kita letak destination port, port 80 ke apa kan. Right, so ini yang selalu yang kita buat. So contoh kita nak allowkan from this VLAN to outside VLAN, apa port ataupun apa IP yang boleh kita permit dan apa yang kita perlu deny. So benda tu kita kena setkan dalam SCL macam ni. Nampak? SCL extended, so TCP host letak IP. So tiba-tiba bila kita nak tambah lagi SMTP, kita kena tambah lagi. Nampak? Satu line lagi macam ni. Nampak? Dia macam tedious kan? Betul tak? Macam ni. Lepas tu tambah lagi. Tedious. Kan kalau kita gunakan objek, so this is where we can assign object. So bila kita buat objek, nampak tak? Dia lagi clean kat sini. Kita dah declare dalam ni apa network host, server tu semua. So bila kita apply dalam kita punya access list, kita just gunakan, nampak tak kat sini? Access list in, SCL in ni adalah apa ni? Betul kita permit apa dia punya object group, net host, dan apa dia punya object group, server. So apa dia punya object group kat sini adalah HTTP, SMTP dia ambil dalam ni. Faham tak? So bila kita nak tambah new policy, kita hanya tambah dalam object group ni. Instead of kita tambah SCL, kita kita ubah SCL ni, kita tambah line dekat SCL baru ni, kita hanya tambah dalam dia punya object group.
Boleh tak? Boleh tak dapat setakat ni? Tengok beza dia So kalau tengok tadi traditional yang you guys buat, asal boleh support dua-dua. Dia boleh support yang selalu you guys support ni, SS list, SCL in, extended permit kan. Betul dia ada bagi range IP host ni dan apa dia punya ni. Dan lebih clean kalau you guys just buat apa benda dia dan letak object group. So ini dia punya source. Dalam ni adalah macam-macam IP dan juga dia punya destination, macam-macam IP dan juga dia punya protokol yang dia nak allow tu. Nampak? Boleh tak ni? Boleh sir. So instead of kita tambah SCL punya entry tu banyak kan, contoh tiba ada sampai 100, kita tambah je kat dalam object group ni. Alright, so this is quite useful features dalam ASA. Alright. Alright, so sikit lagi nak habis. So please bear with me. Macam router juga, ASA pun boleh buat net dan net is the most favorite configuration yang kita buat dekat firewall. Kenapa? Pasal of course kita tak nak kita punya internal network ni being exposed. Kita punya private network ni exposed dekat public. Dan sebenarnya honestly kenapa kita ada netting ni? Siapa kat sini boleh teka kenapa kita buat net in the first place? Selain kita nak hide internal IP tu. Bagi senang faham. Dia senang faham. Okay, so supaya senang kita letak private addressing kan. Tapi in my opinion, kenapa kita buat netting? Pasal dalam internet sekarang ni mana kita ada cukup IPv4 punya address. So selalunya satu branches tu kita akan ada satu public IP dan kita ada satu public IP tu lah kita akan share dengan kebanyakan our internal host. So kita kena buat address translation daripada private kepada public punya IP. So kita akan buat net. But in the same time bila kita buat macam tu, kita boleh hide kan our internal punya network, punya addressing dan kita hanya daripada luar kita hanya nampak daripada satu public IP. So kita boleh buat inside net, outside net ataupun bidirectional net. Okay. So inside net ni maksudnya apa? Inside net ni is where daripada dalam, contoh kita nak access ke luar, nak access ke internet, nak lalukan provider kita. So nampak tak dalam ni IP internal dia 192.168 ni semua kan, 192.168.2.1.1.1. Okay, mungkin dalam ni ada 100 host tapi kita ada hanya satu je, kita punya public IP ni hanya dalam, contoh kita ada satu je. So kita nak semua ni access internet menggunakan public IP yang satu tu. So kita akan buat inside net. So bila kita nak keluar dia akan buat translation. Dia akan share satu public IP tu. Kalau kita buat outside net adalah di mana contoh kita ada server dekat sini. Server punya internal IP adalah 192.168.2. Tapi since internet luar ni dia nak access server ni dia perlukan public IP. Dia perlu point kepada kita perlu assign public IP dekat server tu. So kita akan buat outside net. So bila orang pergi ke IP public tu dia akan translate, dia akan pergi merujuk kepada this server dalam DMZ. And it can be also bidirectional. So mungkin server tu nak access internet luar juga. So dia boleh buat inside dan outside net. Right? So all of that can be done with ASA. Benda ni sebenarnya you guys dah belajar dah konsep net ni dalam CCNA 2 ataupun CCNA 3. So memang konsep net ni adalah common one dalam networking, kita buat net. Alright, so kita boleh buat apa ni? Contoh kalau kita nak buat dynamic net, so selalunya kita akan ada satu public IP, so kita akan share. Right, so how we going to configure that dalam ASA? So this is how it's been done. Kita declare object network. So this is the range of public IP yang kita ada. Dan this is inside punya IP. Okay, this is private addressing. So where kita buat dalam policy map ni, so kita buat, so bila kita hit dengan IP public ni, kita akan translate kan, kita hit network public ni apa, inside ni, so kita akan translate kan dia dengan public IP ni. So this is how it's been done. Right? Kalau dekat dalam Cisco punya router, apa yang command yang selalu kita guna untuk net? Ada siapa kod boleh ingat tak? Ada tak IP net inside, IP net outside, ada tak? Ada deh. IP net translation. So that is what apa yang kita buat dekat router. So this is how the same thing is been done menggunakan ASA.
So even kalau kita nak tengok show net tu, kita buat show xlet. So kat sini adalah equivalence to IP net translation punya command dalam router tu. Okay, so this is how it been done. So ni boleh rujuk. Okay, so kalau untuk static net, apa beza dia dengan dynamic net? Kalau static net, kita ada one-to-one punya translation. Maksudnya contoh, selalunya kita buat static net ni dekat server. So contoh dekat dalam sini, dekat DMZ ni, server dia adalah 192.168.2.1. Kita nak one-to-one translation dengan satu public IP. So mungkin public IP tu adalah, mungkin saya ambil pen kat sini So mungkin kat sini 192.168.2.1. So this is server punya IP. Sorry, dia letak dah ni. .3. .2.3. Okay, /24. So mungkin dekat public IP range ni kita ambil, okay, kita nak one-to-one punya translation. Kita nak kat sini 209.165.200.225. So one-to-one. So maksudnya bila kita orang access daripada luar pergi ke 225, dia akan terus forward ke pada sini. Dan bila this one dia nak pergi keluar ke internet, dia akan terus mapkan dengan 225. So this is how it's been done. Ni static net. Dia tak akan share dengan lain. Berbeza dengan dynamic net. Dynamic net is where kita akan, contoh kita ada range of IP, contoh daripada 224. So kalau kat sini 27, so maksudnya kita ada berapa tu? 27, so kita ada dalam around 14 usable public IP. So 14 tu kita akan mungkin kat sini ada host number 1, host number 2, 3, 4. Kita boleh setkan semua host dalam network ni akan sharing semua public IP yang dalam range this one. So itu dynamic, maksudnya dia okay, mungkin dia pergi guna public IP ni. So mungkin later on dia akan guna pula public IP ni. So dia akan sharing between host dalam tu. Or we have another one, tadi dynamic, tadi kita ada static, kemudian kita ada dynamic, dan kita juga ada dynamic path, port address translation. Port address translation ni adalah di mana kita, kalau dalam router tu pernah dengar tak kita buat netting IP overload? Ada tak konsep IP net translation overload tu? Di mana dengan overload, dengan hanya gunakan satu public IP, mungkin 209.165.200.228, kita akan share dengan multiple host dalam network ni. So dia buat net overload. So maksudnya setiap IP tu kita akan matchkan dengan port address translation. Dia ikut port. So mungkin outbound port dia 5000. Okay, so bila kita keluar, so kita akan matchkan. So 5000 refer kepada host number 1 for example. Itu adalah port address translation. Boleh tak sekarang ni? Soalan tak? So port sebenarnya kita akan overload kan. Satu IP tu kita share dengan banyak host dalam network. Kalau static one to one punya translation, dynamic from many to many. Dynamic dia tukar ke public IP yang banyak dan juga host yang banyak. Untuk port address translation from many to one. Boleh tak? This is many to one. This is many to one, many to many. Sorry. Inilah one to many to one. This is many to one. Baik lah ni. So kalau for this one is many to many. Many to many. This is for one to one. Okay. Boleh tak? Soalan? Okay. Okay, sir. Alright. Okay, dan this is contoh static net untuk kita configure DMZ. So di mana macam saya cakap lah, sebenarnya kita akan buat static net ni untuk kita exposekan kita punya public server di mana orang luar boleh access kita punya server dekat DMZ tu. So kita akan buat dia punya static net untuk this one. So this is how it's been done in ASA. Alright, kita teruskan.
Right, this is how Setnina is being done. Yep, Setnina dah habis. So now kita last topic I think AAA. So AAA ni adalah authentication, authorization, accounting. This we already discussed in previous punya chapter. So asal juga ada support. So maksudnya kita boleh buat AAA. So kalau kita buat username dengan password macam ni, kita boleh gunakan AAA local. So maksudnya dia akan gunakan username dan password yang kita set local dalam device ni. Tetapi kalau kita nak buat dia authenticate dengan outside devices, kita ada centralized authentication punya database, so kita boleh gunakan TACATS ataupun Radius. So asal pun boleh buat the same thing. So this is how it's been configured. So for this one, dia akan authenticate dengan TACAT Plus punya server. Okay. Right, so this is how kita nak authenticate TACAT Plus dengan server. Dan contoh kalau dekat asal tu, kita juga ada HTTP punya interface di mana kita nak configure dia. Kita tak nak gunakan konsol, tapi kita ada web interface kan. Asal dia ada web interface, tapi username dengan password kita nak login ke web interface tu, kita nak verify dengan TACAT punya server. So we can also done that. So this is how it been done. So dia akan authenticate dengan outside punya server. TACAT ke ataupun Radius punya server. So TACAT dengan Radius server tu dia adalah username dengan password user yang authorized. Okay, so next is service policy on ASA ni sikit lagi. So dalam service policy ni dia boleh buat classify traffic. So itu adalah class map ataupun kita define action. So policy map, contoh class map ni first kita nak classify. Okay, packet ni maksudnya packet ni terlibat dalam this IP range. Once kita dah check okay IP range apa yang kita nak buat, so kita akan define dia punya action. Contoh kita nak drop ke, kita nak apa ke. So kita boleh set kan atau kita nak inspect IP tu, dan once kita dah ada dua benda ni untuk typekan this one together, this one and this one, kita akan letakkan dia dalam satu service policy. So kita tengok macam mana dia ni. So contoh kita nak classifykan traffic tu, kita nak classifykan based on dia punya port. Contoh ni port apa, dan juga based on IP. So bila kita nak buat class map, ini kita nak classifykan, so dia akan matchkan dengan access list yang mana. So bila kita dah tahu dia based on which class, so kita nak check apa action kita nak ambil, kita buat class map. Contoh dia match access list kita dah classify dia kan. So kita nak bagi tahu okay bila kita dah classifykan dia, apa yang kita nak buat dengan traffic itu. So nampak tak kat sini kita buat satu policy map. So daripada class map tadi tu yang dia dah classifykan tadi, kita dah bagi tahu okey apa dia nak buat. So in this case dia nak inspect TFTP. So inspect ni maksudnya dia nak log kan traffic tu. So kita inspect. So nak typekan together, kita buat service policy policy TFTP global macam ni. Dia ambil class map ni tadi. Nampak policy map kita dalam service policy ni. So this is the one that type this thing together. Right, so this is how it's been done lah. So kalau dalam policy policy map tadi, apa yang kita dalam kita punya action yang kita boleh buat tadi tu, nampak dia boleh buat macam-macam. Dia nak inspect ke, kita nak drop boleh. Okay. Yep, so that is all. So far untuk yang service policy ni ada soalan tak? Ada. Yep. Yang objek tu dekat router tak ada? Tak ada. Tak ada. Objek tak ada, konsep tu tak ada kat router. Dekat router yang perasan tak yang kita buat lab 5 tak silap, yang kita nak buat zone based firewall, zone based policy tu kan. Asalkan memang dia ada inside outside tu kan. Benda tu kita boleh enable kat router kalau kita enable license security kat router. Tapi untuk objek tu dekat Cisco punya router ni memang tak boleh, memang selalu benda tu boleh buat dekat asal saja. Yang kita set objek tadi tu. Okay. Okay, sir. Alright, so I think that's all for today. So tadi kita dah belajar apa tu ASA, introduction sikit dia punya different series of ASA, basic configuration of ASA, ataupun apa kita nak set. Contoh dia punya different different network topology adalah adakah kita nak buat
permit base ataupun deny base, ataupun contoh macam mana kita nak tengok example kita nak deploy dekat branches. Lepas tu macam mana contoh kita nak configure SCL, dan dia ada introduce konsep object di mana dia buat efficient lagi lah. So maksudnya memudahkan lagi administrator. Instead of kita kena update tambah-tambah SCL punya list tu, instead tu kita just declare satu object. So kalau kita ada new one kita nak tambah, kita tambah dekat object saja. Dan kita juga belajar macam ni kita nak configure AAA dekat firewall, dan juga how we going to use the mapping of traffic, kan? Contoh kita nak classifying a traffic. Once kita dah classify traffic apa action kita nak ambil. Once kita action nak ambil, bila kita nak apply dia, kita buat service policy tadi. So itu rules yang kita nak buat dalam firewall. Alright, so I think any question from you guys? So far Cakap dulu bos. tak apa, Muhammad dulu. Muhammad ada nak tanya? Sir, projek tu saya tak briefing je kan? Belum. Lalang saya briefing je lah, senang boleh. Pagi awal. Saya sebenarnya memang nak briefing. Boleh. Saya bagi awal senang sikit. Right. Okay. Saya sikit. Thank you tanya. Sekat saya betul saya tak briefing lagi. So untuk projek saya dah. Saya stop dulu.